नहीं है, जो ज़िले इंतजामिया है और इनका सिविल डिफेंस, इनका काम होता है कि वो जाके जो खस्तार बिल्डिंग है वहाँ पर सर्वे किया जाए और उनको नोटिस किया जाए और उनको सील किया जाए ताकि इस किस्म के कोई नाखुशगवार वाकयात पेश ना आए। काना समेत दीगर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आज भी खतरनाक बिल्डिंग है, आगे मानसून का सिलसिला है, तो कई भी ऐसे बड़े हादसा होने के खदशात जाहिर हो सकते हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंट है मुतलका वो उस तरह से फाल और उस तरह से कारकर्दगी और काम करते हुए दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से ये स्कूल जो है ये भी एक रेंट पर लिया हुआ था और यहाँ पर जो वो बच्चे हैं, जाहिर बात है जो प्राइवेट सेक्टर पे है तो उनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है जो बच्चों को वहाँ पर ट्यूशन सेंटर में दाखिल किया जाए। तो कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, ना कुछ चेक एंड बैलेंस है महकमा तालीम की जानिब से भी, क्योंकि जो महकमा तालीम की जानिब से वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये अहकामात भी जारी किए गए कि किसी भी वालिदैन को कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं कि वो बच्चों को साथ ट्यूशन भी दें। अमूमन ये देखने को मिलता है जितने भी प्राइवेट निजी स्कूल्स हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरोचीफ असलम ने हमें ज्वाइन किया है। असलम साहब, आप बताइएगा क्या इतलात आ रही है? 14 जो है बच्चों की डेथ रिपोर्ट हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गैर हतमी और इसको आप कह सकते हैं जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कानानो, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है। उनको कोट करके हम ये कह रहे हैं कि 14 बच्चे जो हैं उनकी उन्होंने डेथ को कंफर्म किया है और कहा जा रहा है कि 5 बच्चे अब तक जो है वो जख्मी हैं। तो जो इस हादसे की या इस सानहे की जो मजमूई पिक्चर सामने आई है उसके मुताबिक ये ट्यूशन सेंटर जो था इसकी जिस कमरे में बच्चे पढ़ रहे थे उससे ऊपर वाली जो छत है वहां पर तामीराती काम जारी था और उस तामीराती काम के बोझ की वजह से जो है वो टीआरस की वो छत जो है वो नीचे गिरी है, जिसकी वजह से तकरीबन 30 से 35 बच्चे जो थे उसके नीचे जो उसको ट्यूशन पढ़ रहे थे, इनकी उम्रें जो थी वो 8-9 साल से लेकर 15 साल के दरमियान थी और ये बच्चे जो थे वो 4 क्लास से लेकर 8th और 9th क्लास तक के स्टूडेंट्स थे जो अपना समर वेकेशन का काम या दूसरे काम करने के लिए वहाँ पर जो है वो ट्यूशन पढ़ने के लिए मौजूद थे। तो छत गिरने के फौरी बाद जो है वो तकरीबन 4-5 बच्चे जो थे वो जो उनको फौरी तौर पर अहले इलाका ने और घर वाले जो दाएं बाएं मौजूद थे उन्होंने ही उन बच्चों को निकाला है और जिसके बाद जो है वो मलबा हटाने का काम जो है वो रेस्क्यू की आने से पहले ही जो वहाँ की पब्लिक है, आवाम है, वो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो शुरू कर लिया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब रेस्क्यू के वर्कर वहां पर पहुंचे उसके बाद एम्बुलेंसेस पहुंचने शुरू हुई तो इस काम में जो है वो तेजी आई। ज्यादा बच्चे जो है वो जख्मी कम और दम घुटने से या सांस लेने में मसाइल की वजह से, क्योंकि जब उनके ऊपर जो है वो मट्टी और मलबा गिरा तो वो उनको जो है वो सांस लेने में तकलीफ हुई और दूसरा कुछ बच्चों के जो सरों पर जो है वो ईंटें लगने से चोटें आई हैं जिनकी वजह से उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ये गैर हतमी जो है ये आदादो शुमार हैं जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर काना की तरफ से जारी किए गए और इसको तमाम मीडिया जो है वो कोट कर रहा है। लेकिन हतमी तौर पर जो हुकूमत की जानिब से आदादो शुमार सामने आएंगे वही हतमी तस्वर होंगे। हमारी दुआ है और 365 के तमाम स्टाफ की भी ये दुआ है कि अल्लाह करे सारे बच्चे जो है वो सेहतयाब हों और कोई भी डेथ ना हो। लेकिन जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट कंफर्म कर रहे हैं उनका ये कहना है कि 14 बच्चे जो हैं उनकी अब तक जो है वो डेथ हो चुकी हैं, जबकि 5 बच्चे जो हैं वो जख्मी हैं। कुछ 7 से 8 बच्चे जो हैं वो उनको बिल्कुल जख्म नहीं आए और उनको फौरी तौर पर निकाल लिया गया था। लेकिन रेस्क्यू का काम जो है वो मलबा हटाने का काम जो है वो अभी तक जारी है और वहाँ पर जो है वो बाकायदा पुलिस भी तैनात कर दी गई है, क्योंकि बच्चे जिन लोगों के मौजूद हैं वो वहाँ पर अब गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि इस इलाके में जब बच्चे पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्यों ऊपर तामीराती काम उस वक्त जो है वो शुरू किया गया, जब मालूम था कि छत कमजोर है और नीचे इतने ज्यादा जाने हैं तो ऊपर क्यों उस वक्त जो है वो कमजोर छत के ऊपर तामीराती काम किया गया। यहाँ पर तो सवालिया निशान सिविल डिफेंस के ऊपर भी है। अगर ये एकेडमी रजिस्टर्ड होती तो फिर इमारत का भी पता चलता कि वो कितनी खस्ता हाल है। उन्होंने उस तरह से अपना काम अंजाम नहीं दिया और आज ये सानहा देखना पड़ा। देखें, सिविल डिफेंस जो है इसका ट्यूशन सेंटर से कोई ताल्लुक नहीं। सिविल डिफेंस का बेसिक काम ये होता है कि वो पूरे इलाके का, पूरे शहर का सर्वे करें और जो इमारतें वो प्राइवेट हों, सरकारी हों, ट्यूशन सेंटर हों, स्कूल हों, किसी भी किस्म की इमारतें हों, वो चेक करके बताते हैं कि आया ये इमारत काबिल रिहाइश है या नहीं है। और अगर काबिल रिहाइश ना हो तो उस इमारत के मालकान को नोटिस जारी किए जाते हैं। 1 नोटिस, 2 नोटिस और 3 नोटिस के बाद जो है वो घर के अफराद को बाहर निकाल कर सिविल डिफेंस के पास ये इख्तियार है कमिश्नर की हदायत पर, और कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि वो उस घर को सील कर सकते हैं
کہ یہ گھر جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے, گھر والے مرمت نہیں کروا رہے, اس لیے اس گھر کو بند کیا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ سیل کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ڈنک پاؤ پالیسی ہے, اس لیے جو ہے وہ یہاں پر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں دیکھا گیا. اور پنجاب میں اور لاہور میں خاص طور پر یہ کلچر ہے کہ جو ٹیوشن سینٹر جو گھروں میں خواتین عموماً قائم کرتی ہیں, ان کی رجسٹریشن کا یا اس طرح کا کوئی سیٹ اپ موجود نہیں ہوتا. اہل محلہ گلی محلہ میں سے لوگ جو ہیں وہ 2-3 ہزار روپے 4,000 روپے مہینہ کے اوپر جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹیوشن بھجوا دیتے ہیں, کیونکہ 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور بچوں نے کمپٹیشن کا دور ہے, بچوں نے اپنا امتحان کی تیاری بھی کرنی, بچوں نے سمر ہوم ورک گرمیوں کی چھٹیوں کا کام بھی کرنا, اس کے علاوہ بھی تیاری کرنی. تو بچے اب یہ ٹیوشن کلچر جو ہے وہ بہت عام ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ایریاز ہیں یہاں پر, کیونکہ گنجان آباد علاقہ ہے کانا نو کا, اور وہاں پر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ متوسط طبقہ اور غریب طبقے کے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں. اور وہاں پر اگر ٹیوشن سینٹر بنایا گیا تھا تو وہاں پر بھی بڑے کم ٹیوشن چارجز جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں. لیکن اسلم, ہم جاننا چاہیں گے کہ چھت گرنے سے عمارت کے دیگر حصے گرنے کا خدشہ موجود ہے؟ موجود ہے. موجودہ حصے کے علاوہ جو وہ ملبہ گرا ہے تو دائیں بائیں جو گھر ہیں ان گھروں کے اوپر بھی جو ہے وہ دراڑیں پڑی ہیں, ان کا بھی جو ہے وہ گرنے کا خطرہ موجود ہے. فی الحال تو سول ڈیفنس کی ٹیمیں بھی یہاں پر موجود ہیں, ریسکیو والے بھی موجود ہیں, ٹریفک والے بھی جائے حادثہ تک جو ہے وہ ٹریفک کور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, پولیس بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے. اور گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس کی جو ہے وہ باقاعدہ تحقیقات کی جائیں گی. لیکن یہ تو بعد کا ایشو, ایسا ایشو ہے کہ ملبے میں سے قیمتی بچوں کی جانیں جو ہے وہ بچائی جا سکیں. وہ بچے کہ جو ٹیوشن پڑھنے علم حاصل کرنے آئے تھے اور ان کی عمریں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 14-15 سال تک کے بڑے بچے ہیں, وہ سب بچے جو ہیں وہ اس ملبے کے نیچے جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں اور ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو کہنا نو ہاسپٹل ہے اور جنرل ہاسپٹل ہے, ان دونوں ہاسپٹلز میں جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. جو ڈاکٹرز کی ٹیمیں ہیں ان کو طلب کر لیا گیا اور جنرل ہاسپٹل میں تقریباً 20 بیڈ خالی کروا لیے گئے ہیں. اسی طرح تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو کانا نو ہے وہاں پر جو ہے وہ اضافی بیڈ لگائے گئے ہیں تاکہ بچوں کو فوری طور پر جو ہے وہ طبی امداد دی جا سکے اور ان کی جانیں بچائی جا سکیں. جو صوبائی وزیر صحت ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ عملے کو ہدایت کی ہے کہ تمام کام چھوڑ کر, عام نارمل مریضوں کو چھوڑ کر بچوں کی جانیں بچانے کے لیے جو ہے وہ فوکس کیا جائے, اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اور کام کیا جائے. تو جو گھر والے ہیں, گھر والے بھی وہاں پر جو ہے وہ اب تک کی اطلاعات ہیں کہ ان کے جو مالکان ہیں وہ وہاں پر منظر سے غائب ہو چکی ہیں, دائیں بائیں ہو چکی ہیں یا فرار ہو چکی ہیں, اور پولیس بھی واقعے کی تحقیقات شروع کر چکی ہے. لیکن افسوسناک خبر یہ ہے جس کو کہ ڈسٹرکٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے MS کنفرم کر رہے ہیں کہ 14 بچے جو ہیں وہ خدا نخواستہ اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ 14 بچے جو ہے وہ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں اور تقریباً 5 بچے جو ہیں وہ زخمی ہیں, جن میں سے بھی 3 بچوں کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے اور ان کو سانس لینے میں دقت کا سامنا ہے. ٹھیک ہے اسلم, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ THQ ہسپتال نے کیجویلٹیز کو رپورٹ کیا ہے, مزید بھی آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے. نمائندہ لاہور احسن ارشد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن, امدادی سرگرمیاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ ابھی ہماری ترجمان ریسکیو 1122 کے ساتھ بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ فرسٹ ایئر مکمل ہو چکا ہے اور امدادی سرگرمیوں کا سیکنڈ ایئر جاری ہے. ابھی تک جیسا کہ ریسکیو کے مطابق انہوں نے اس آپریشن میں کسی ہیوی مشینری کا استعمال نہیں کیا کیونکہ بچوں کے دبے ہونے کا اطلاع تھی. ابھی تک جو ہے وہ 19 بچوں کو نکال کر اسپتال منتقل